Okay. Wonderful morning. Ako rin pala si Paulo Jr. Aban Carbosa. I'm 31 years old, high school graduate, construction worker, janitor, farmer, security guard. Joined HWIC June 2023. And then, kauban akong wife, si Gloribet Dano Carbosa. Mao ni atong Facebook page, natay HWIC Facebook, and then Instagram, HWICPH, o Twitter, TikTok, o YouTube channel. So, pakipollow, like, and share. At ang company, nag-18 years, March 30, 2024. We are a Supreme at 18. So, mag-18 anniversary celebration karong April 7, 2024. So, mga kanatong honor, si Maria Victoria Taktakan Espiritu, kisay na mga pangandoy sa kinabuhi. Kitang tanano, naagi mga pangandoy sa kinabuhi. Like a car, isay nangandoy car, cellphone, bagong cellphone, balay, o kwarta. So, kitang tanan nangandoy o kwarta, diba? Makatravel sa lain-laing lugar. And then, happy family. So, akong i-explain kanyo kung paano kita kikita dito sa HealthWealth International Corporation. So, na yung mga pamaagi nga kita mo grow sa ato ang life. Lalo na sa financially and then sa ato ang kaugalingon. Di ba? Ako gani, nalipay po ko nga nausob akong life. Sa una, huwag nagtudlo na ko ani. Sa mga wala na ko madunggi sa uban. Diri ko nakaton sa HealthWealth. Diri ko na train sa HealthWealth. Okay, so karon akong explain kanyo kung saan na to nga makita ta diri sa HealthWealth. So, HWIC marketing plan. So, mao kini ang ato ang marketing plan diri sa HealthWealth International Corporation. Di sa may ganahan nga mahimong negosyante. So, di ba? Naa sa negosyante ang pag-asinso. Kalagmitan mo nato sa atong mga ginikanan, gipa-eskwela ta kay aron nga manarbaho, di ba? Pero wala gitudlo sa tuwa. Bisan gani sa atong eskwelahan wala gitudlo. Kung saon nato humantag eskwela, kung saan na ito nga mahimutang negosyante. So, how to be a HealthWealth entrepreneur. At mao kina itong buhaton, para mahimo kang usa ka negosyante, kinahanglan mag-attain ka og training. Make sure kung musulod man ka negosyante nga legit ang maong company. Nindot og background history, and then ang ilahang compensation plan. Diri sa HealthWealth, nindot ang ilang mga pamaagi diri sa compensation plan. So, ang imuha is imo lang katunon para ka mag-grow. First, di mo buhaton, upalit lang ka 1 product pack, 1 dealership account ka. So, kay diri sa HealthWealth, multiple accounts ta and weekly commission. So, example, kung dealership ka na kay DPE number. Example, 001, 02, 03, 04. Kung upat na kabag imong napalit, kay account ng 01, 02, 03, and 04. Naatay 5 ka klase sa variant diri sa HealthWealth. Naatay Blue Barley, Dragon Fruit, Green Barley Tropical, Chia Fruit Punch, and Blue Light and Fit. So, mao kini atong mandatory retail price, 275 per bottle. First, direct sales commission. So, direct sales commission, ang 1 bag, nag-contain siya of 42 bottles. I-times na to sa 275, so naka 11,550. And then, ang imong puhunan is 8778, naka savings income nga 2,772. So, nahulog na lang tag 209 per bottle. And then, natay 5 ways to earn. First, direct sales commission daily. Second, sales commission weekly. 3, override commission weekly. 4, repeat order unilevel monthly. 5, loyalty and royalty incentive bonus. Monthly gyapon ni siya. Sa second, sales commission. Sa sales commission, nakay 750 sales commission. Sibibayad sa company sa imo pagpamaligya. So, ang 750, gibahin siya sa duha. Una is cheque commission, 500. Ikaduha is easy plus voucher, 250. So, example, mo ni imohang first account. So, sa second bag nimo, naakay 750. Sa third bag nimo, nakay 750. Hantod sa last, nakay tag 750. Sa override commission, si katulo, kay atong company, nagamit man og binary system na sa sales group E and sales group B. So sa sales group E, nihalin ka og 1 bag, 8778, and then sa sales group B po, nahalinan po kag 1 bag, 8778. So naakay override sales commission na 1,600. So, example, sa sales group A, nakay 1 bag. Sa sales group B,
kay 1 bag. So, nagpiring siya na kay 1,600 commission. And then, sa ikaupat ka bag, sa sales group E, nalinan ka. And then, sa ikalima, nalinan po ka sa sales group B. So, nagpiring ka na agyapoy kay 1,600. Hantod gini siya nga mahuman ka o transact o bag. Hantod asa ka kutob, pinalit ni mo bag. Na kay override commission nga 1,600. Lifetime ni mo ni ang imong 1,600. Dere sa Health Wealth na atay 5 days transaction. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday and Monday, consider siya as a 1 day. So sa sales group A, nahalinan kag upat. And then sa sales group B, ay unong nga nahalin. So the number of years na kay 4 years. And then sa imong sales override commission, na kay 6,400. Sa Wednesday, so karon kay 4 pairs sa manday ni siya, so ni-carry over ang duha. Pagka Wednesday, sa sales group B na 7 nga nahalin kabag. Ani sa sales group B, 4 raman ang nahalin, so gi-plus ang carry over. So nahimo siyang 6 pairs. Sa sales override commission, so naa kay 9,600. Pagka Thursday, kay 6 pairs raman ang pagka Wednesday, so ni-carry over ang usa sa sales group B. Pagka Thursday, naa kay 8 kabag nahalin. And then sa sales group B nimo na ay 10. So naa kay 9 pairs. Naa kay sa override commission nimo is 14,400. Pagka Friday, sa sales group B na ay 12, and then sa sales group B na ay siyam kabag nga nahalin. So karon kay siyam raman, so ang carry over sa 10, 9 pairs raman pagka Thursday, so ni-carry over ang usa. So nahimo siyang 10 pairs. So nag-maximum na ka 16,000 imong sales override commission. Saturday and Sunday and Monday, so na kay 15 bag nga nahalin sa imong sales group A. And then sa sales group B, 12 bags imong nahalin, so 10 pairs ra ang gibayaran sa company. So ang nasobra, nibalik siya as a safety net sa company. So, nag-maximum na ka sales override commission. Gamay pa ba? Total gross earning nimo for the week, 62,400. Example, maximum 10 pairs, 1,600 sales match, 16,000 per day. I-times na to sa 5 working days. Sa Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, and Monday. So, nag-80,000 ka per week. Nya, i-times pa na to sa 4 weeks, nag-320,000 ka per month. So, by the way, atong Monday, cut off working days na to. Pagka Friday, pay out as a commission days. Starter package na to is 1 product pack. So, nag-contain siya of 42 bottles. So, ang value niya is 11,550. So, price niya is 8,778. So, naka-savings nga 2,772. Sa entrepreneur package na to is 3 product pack. I-times na to sa 42 bottles. So, naka 126 bottles. So, ang value niya is 34,650. So, ang price sa pagpalit nimo is 26,334. So, naka-savings nga 8,316. Sa executive entrepreneur package naman is 7 product pack. Sa 7 product pack na to, i-times na to of 42 bottles, naka 294 bottles. So, ang value is 80,850. Nya ang price sa pagpalit nimo is 61,446. So, naka-savings nga 19,404. Total net income nimo, entrepreneur package, na kay 2,340. Mo pa'y pagpalit nimo, wala pa nahalin. Pagka next week, na kay net income nga 2,340 nga nibalik sa imo. Diba kanindot, the result 12? Then sa executive entrepreneur package, na kay 9,900. Pagka nindot ba lang, nipalit kag produkto, wala pa nimo nabaligya. Pagka next week, na kay income nga 9,900. Asa man ka mangita og negosyo ng ingon anak, di ba? Diri na sa Health Wealth. Sa repeat order commission, once nga na kay DPN diri sa company, makaabil na ka sa atong health store product. Makabay ka og 1 to 2 product na kay 10% discount. Namatay glow, na shampoo, natay sabon, natay coffee, natay Heart Plus. Makapalit ka 1 to 2 product pack, makabil ka sa atong 10% discount. And then 3 to 6 product pack na kay 15% discount. 7 and up product pack na kay 20% discount. Ang nakanindot pag diri sa Health Wealth,
Kay, example, maka 50 account nakadre sa Health Wealth. So, ang imuhang active account ra, naa kay 5 ra ka account nga active. Ang nakanindot diri kay, ug asa na ka, nabilong na ka sa 20% na gid ang imong makuha nga discount. Dili na kaingon nga mobalik pa. Muna nakanindot diri sa Health Wealth. Unlike sa uban nga company nga mo back to zero ka, diba? Wala kay imuhang personal purchases. Dili imo makuha ang imuhang sales commission. Pero diri sa Health Wealth, bisag wala kay personal purchases, pwede ra nimong ma-convert sa ASM point. Muna nakanindot diri sa Health Wealth. So sa atong unilevel commission, kung below 25,000 na imong net purchases, kung ikaw ay regular dealer lang, nara ka sa third level. So kung mag 25,000 up na ka, so bronze na ka. And then, nara ka sa fifth level. 50,000 net purchase pataas, silver ka, and then nana ka sa 6th levels. 75,000 pataas, gold, and then 7th level na ka. Platinum is 100,000 net purchases na ka rin. Nana ka sa 8th level. So, total accumulated net purchase nimo is 15%. And then, muna na ito ang 5 loyalty and royalty incentive bonus. So, kung dugay na ka sa company, siyempre, loyal na gid ka sa company, gimahal na gid mo ang product, gimahal na nimo ang company, muna na ito ang loyalty and royalty commission. Kaya mo diwa na ka, so, net purchase nimo is 500,000, so make sure 3 years na gid ka sa company. And then, nana ka sa 9th level. And then, Diamond D1, or dito, 1 million, and then 4 years na ka sa company, nana ka sa 10th level. Triple Diamond D3, o 2 million, so 5 years na ka sa company, so nana ka sa 11th level. And then sa royalty, ano ni ang Royal Crown or RC1. 3 million, mga net purchases, 8 years na ka sa company, nana ka sa 12th level. Royal Double Crown o RC2, 3 million ang imong net purchases, and then 8 years ka sa company, so nana po kay 75 sponsored dealers. So, 13th level na ka. And then, Royal Triple Crown, RC3, 3 million, 8 years na ka sa company, so nanakay 100 sponsor dealer. So, nanakay sa level 14. And then, Royal Full Crown or RFC, 3 million, 8 years na ka sa company, and then 150 ang mga sponsor dealers. So, 15th level na ka. Total is 20% unilevel commission ka. Important points, a maximum of 10 sales override commission per day. Compensation is based on 5 days a week. Transaction Tuesday to Monday. Payday is every Friday. Every 5th sales override commission is converted to become a point. 1 point is equivalent to 1,600 value, less 10% withholding tax, ASM, annual sales maintenance. First 6 points automatically renews the dealer and entitles for a 1 product pack. Enjoy the perks of being a Health Wealth entrepreneur. Free seminars and trainings ta. My personal admin 24/7 online tracking system. My personal admin online store. Hataw Express Delivery. Free access to website and mobile apps. Free access to online commission track, check, bank transfer or PMaya. Voucher for Travels Experience Program. Car Incentive Program. Nata di ay BTE points diri sa Health Wealth. Or voucher for travel experience. 3 days and 2 nights. Coron. So, 30 points. Boracay and then Bohol. So, nakanindot diri kay unlimited accumulation ta. And then no time frame. 3 days and 2 nights, 35 points. Taiwan, Hong Kong, and then Singapore, 40 points. 35 points, Bangkok. Tokyo, Japan, 70 points. Osaka, Japan, 65 points. And then South Korea, 50 points. So, gi-announce po soon, pumopi na po sa Dubai, Beijing, China, and ASEAN Cross. So, muna nakanindot kay makalaag-laag ta sa laing lugar. So, natay car incentive program through BTF. Pwede na to i-convert into a car. Kung dili ka mo,
travel sa laing lugar. Ano yung atong maximum potential income? 16,000 per day and then 80,000 weekly maximum potential income. So sa starter package na to, monthly maximum potential is 320,000 and then entrepreneur package na to, monthly maximum potential income is 960,000. Executive entrepreneur package na to, 2,240,000. If not now, when? So, atong mandatory price per bag is 8,778. Mamili lang ka, asa ka sa Glow Barley, Glow Light and Fit, Green Barley Tropical Dragon Fruit, and Chia Fruit Pants 40. So, natay GB shot in pang international package na tumawag yapon 8778 atong per bag. For new international dealers, 10 plus 2 GB shot box is free. So, naakay 2 ka box nga free kung pang international. Ato starter package is 8778. Total product value based on MRP is 11,550. And then, atong savings is 2,772. So, nanakay 10% discount sa health store product. So, entrepreneur package na to is 3 product packs. Nag-contain siya og 126 bottles. 15% discount on health store. So, entrepreneur package na to, MRP, 26,334. Total product value MRP is 34,650. So, nakay-savings nga 8,316 and net income nimo is 2,340. So, wala pa na mahalin ha, na nakay-net income nga 2,340. So, executive entrepreneur package, 7 product pack, contain siya og 294 bottles. So, sa entrepreneur package, MRP is 61,446. So, total product pack value based on MRP is 80,850. So, nakay-savings nga 19,404. Net income nimo is 9,900. So, 20% discount naka on health store. So, we don't meet people by accident. Everyone is made to cross path for a reason. BHW1 of us now.